Okay, Assalamualaikum and hello everyone. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar suara saya tak? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Alright. Okay, so dah 10.59 kita terus mula. Alright. Okay, so semalam kita dah masuk kepada subtopik 6.3 which is resistance, reactance and impedance. Tetapi kita belum habis semalam. So kita berhenti separuh jalan. Okay, so sebelum kita sambung untuk hari ini, sebab hari ini saya bercadang untuk habiskan chapter 6. Okay, so kita recap sikit apa yang kita dah belajar semalam. Okay, so semalam kita belajar ada 4 circuit yang kita belajar. The first circuit yang kita belajar ialah kita dah belajar pure resistor. The second one ialah pure capacitor, pure inductor dan gabungan ketiga-tiga dia ialah Rcl Circuit. Okay, so the first one we have pure resistor and we have equation for pure resistor which is the equation for pure resistor. So ada phasor diagram. Sebab apakah fungsi phasor diagram? Phasor diagram fungsinya untuk cari the phase difference between I and V. So equation akan ada equation I dan akan ada equation V. Okay, so for the pure resistor, equation untuk I kita ialah I is equals to I naught sin omega t and V is equals to V naught sin omega t. And kalau kamu tengok dekat sini, ada omega dan ada sin. So your calculator must be in mode radian. Okay, so ada equation, daripada this equation baru kita boleh lukis phasor diagram. Okay, so from phasor diagram, macam mana nak lukis phasor diagram, kita kena rujuk dekat kita punya axis ini. So we have positive sign, positive cos, negative sign and negative cos. Okay, so disebabkan dua-dua ialah positive sign, phasor diagram kita akan jadi apa? Phasor diagram. Okay, so I akan jadi positive sign, dia akan bergerak ke kanan. So this is I dan V juga akan ke kanan. So the phase difference between I and V, kita boleh katakan dekat sini I and V are in phase. Okay, so for impedance which is Z untuk pure resistor, Z is equals to the resistance only. Okay, so my question is, boleh tak equation kita instead of sign dia jadi cos ataupun negative sign ataupun negative cos untuk dua-dua ini? Boleh. Boleh. Alright, yes. The answer is yes, boleh. So kalau I ini positive cos, V juga akan jadi positive cos. Sebab mereka sentiasa in phase. Okay, yang dia bagi ni untuk rujukan kita sahaja. So kalau soalan bagi sign, dia akan bergerak ke kanan. Good. Alright. The next one we have pure capacitor. This is the symbol for pure capacitor. Okay. So for pure capacitor, equation untuk I kita apa? I equals to, what is the equation for I for pure capacitor? I Not cos omega. cos. Yes, I naught cos omega t. Thank you, Vincent. Then V is equals to V naught sin omega t. Okay, sama juga. Dua-dua ada omega. So calculator mesti dalam mode radian. So the phasor diagram kita, I kita positive cos. So positive cos dia akan berada di positive Y. So this is my I. Dan V saya ialah positive sign. Dia akan berada di kanan. So the phase difference kita boleh tulis dekat sini I leads V by pi over 2 radian. Kenapa pi over 2? Sebab 90 degree ialah pi over 2 ataupun V. Right? Dan another words yang saya boleh tulis dekat sini V leads I by pi over 2 radian. Okay, so the impedance for pure capacitor
our Z is equals to XC and XC is equal to 1 over 2 pi FC. Right. Next, we have pure inductor. So, inductor simbolnya ialah L. Then, this is the symbol for the inductor. So, the equation for I in inductor, I is equals to I naught sine omega t. Then, V is equals to V naught cos omega t. Okay, so dia juga omega. Okay, so sign, positive sign. So, positive sign dia berada di kanan. This is my I. Dan positive cos dia akan berada di atas. And dia ada phase difference sebanyak pi over 2 radian ataupun V. So the phase difference kita boleh tulis dekat sini V leads I by pi over 2 radian ataupun I lags V by pi over 2 radian. Okay. Kenapa dia lags ataupun leads? Sebab kita tengok dia bergerak anti-clockwise. So maksudnya V ini bergerak dahulu sebelum I. Okay. Dan the impedance for pure inductor, Z is equals to XL and is equals to 2 pi FL. Alright, masih ingat lagi yang ni? Ada soalan tak? Ingat, madam. Tidak, madam. So, okay, ada soalan lagi. Okay, the last one semalam kita belajar ialah kita combinekan ketiga-tiga circuit which is RCL circuit. So, for RCL circuit, dia punya equation untuk I, for example, kita ambil I is equals to I naught sine omega t. But our V semalam, dia ialah resultant of VC, VR and VL. So dia ialah square root of VR square plus VL minus VC square. Sebab apa? Okay, semalam I kita kat kanan. So this is my I. Okay. VR in phase. So VR is here. Okay. Then VL dia lead I. So this is my VL. Okay. And we have VR, VC dekat bawah. Then we have VL minus VC. Dan kita baru ada resultant V dekat sini. So that's why this V ialah hasil resultant itu. Equation. Okay, dan kita ada phase difference sebanyak. Okay, the phase difference dia depends on case yang mana. Sebab yang kita buat semalam ialah bila mana nilai VL lagi besar daripada VC. So kalau nilai VL lagi besar pada VC, phase difference kita ialah V leads I by V radian ataupun I lags V by V radian. So dia bukan lagi pi over 2, dia ialah V dan V ni ada nilai. So nilai V boleh kita cari by using the formula V is equals to shift tangent. V is equals to shift tangent and VL minus VC over VR. Sebenarnya tak perlu hafal pun this equation. Semuanya ada dekat Phasor Diagram. Sebab kita nak cari V dekat sini, so kita guna tangent. Sikit saya punya lain. Kita nak cari V dekat sini, so kita guna tangent. So kalau tangent dekat sini, tolak opposite, which is opposite kita ialah opposite, which is VL minus VC over adjacent. Adjacent ialah VR. Okay, so tolak opposite adjacent. Alright. Dan impedance untuk RCL circuit, so the impedance ada ketiga-tiganya which is
Z is equals to square root of R square plus XL minus XC square. Okay, and the unit for impedance is ohms. Alright, yang ini yang kita belajar semalam. Okay, jelas? Jelas madam. Jelas. Okay, thank you for the response. Okay, hari ini kita nak sambung lagi, which is kita nak tengok, sebab kalau you dah faham Rcl Circuit, hari ini kita nak masuk kepada Rl Circuit sahaja. So, untuk Rl Circuit, okay, so maksudnya dalam circuit kita hanya ada resistor and inductor. Kita tiada capacitor. So, for Rl Circuit, we know we have AC source, okay. Kalau dekat AC source, kita akan ada V dia sendiri, which is V is equals to IZ. Ada resistor, akan ada V across resistor equals to IR. Dan ada inductor, VL equals to IXL. Okay, so we know we have two things based on the phasor. So kita kena lukis phasor diagram dahulu. For example, saya ada current. Dan current saya bergerak ke kanan, which is equation current saya ialah positive sign. Okay, so this is my current. Okay, so where is my VR? Mana VR class? In phase with current. In phase with current, very good. So VR akan berada di atas current. And we have one more VL. VL akan berada di mana? Positive cos. Positive cos. Good. Kenapa VL positive cos? Sebab VL akan lead I by pi over 2. Okay. Tapi phasor diagram fungsinya untuk cari between V dengan I. So sekarang kita ada VR dan VL. Saya kena cari resultant antara VR dan VL. So dekat mana V yang akan ada? Cari resultant. Yes, so kena cari resultant tengah-tengah antara VL dan VR. Yes, very good sebab kita nak cari antara V dan I. So we have V and I. So itu ialah resultant dia. To find V, we know that kalau I is equals to I naught cos omega t, sebab dia positive cos, V akan jadi, dia bukan V naught cos omega t dah sebab V kita berada di sini. This is my V. So untuk dapatkan V, dia ialah resultant antara VR dan VL. We know that we can find by using VR square plus VL square. Sebab apa? R berada di X komponen. R berada di X komponen dan L berada di Y komponen. So kita kena guna resulting vector, which is V is equals to square root of V in X component square plus V in Y component square. So that's why kita dapat equation yang bawah ni. Okay, jelas? Jelas, madam. Jelas, okay. So, mana kita nak dapatkan this equation? Equation yang ni macam kita dapat pula. And we know that VR is equals to IR, VL is equals to ISL. So, kita kembangkan sahaja V is equals to square root of I square R square plus I square XL square. So, disebabkan I yang sama, kita boleh keluarkan dia. Kita akan dapat I square R square plus XL square. So kita dapat V is equals to I R square plus XL square. So maka kita dapatlah this equation. Okay. Dan daripada that equation kita juga boleh jadikan dia dalam bentuk impedance. So kalau impedance untuk RL circuit, kita just gantikan V dengan IZ. So V is equals to IZ. So I set R square plus XL square. Kita boleh cancelkan I. So Z is equals to R square plus XL square square root.
Okay. Dan from the phasor diagram, so kita dah lukis phasor diagram dekat sini. So this is my V and this is my I. So akan ada V which is di antara I dan V. So kita boleh buat conclusion dekat sini which is V leads I by V radian. Okay, sebab V yang dahulu sebelum I. Okay, macam mana saya nak kira V tersebut? So V tersebut disebabkan V dekat sini, I dekat sini, V berada di sini. So we can use shift tangent. T is equals to shift tangent toward opposite ialah SL over adjacent is R. So kita akan dapat P is equals to shift tangent SL over R. Basically semuanya bergantung kepada this phasor diagram. Right? So this is the phase difference. Alright. So itu untuk RL circuit. Ada soalan tak RL circuit? Ada soalan? Madam, No, Ya. Kenapa I dia I cos omega T? Okay, kenapa idea I cos omega T? Okay, okay. Saya tersilap. Dia boleh jadi any equation. Okay, so dia sepatutnya dia I sin dekat sini kan. Thank you Mas Linda. I sin omega T. Okay, for example kalau dia bagi I cos omega T pun tak salah. Okay, tetapi kita punya phasor diagram ni, okay, kalau this equation untuk I sin omega T, thank you for betulkan saya. Tapi kalau dia bagi I cos omega T pun tak salah. Cuma kita punya phasor diagram kita perlu pusing sahaja. Sebab I cos akan berada di atas. Okay, Madam. Saya punya screen bergerak tak? Bergerak madam. Bergerak, Bergerak. madam. Okay. Alright. So kalau contoh macam tadi Mas Linda kata kalau cos, so dia akan jadi cos. Tapi kalau cos, I kita dekat atas sini. So semuanya akan berpusing lah. So equation yang jadi sin ni kita hanya untuk kita punya petunjuk arah. So biasanya kita akan guna sin supaya senang. Alright. Okay. Ada soalan lagi? Okay. Kalau tak ada soalan, kita proceed dengan example 13. Okay. A solenoid having an inductance of 5 millihenry and a resistance of 2.5 ohm is connected to a 12 volt 50 Hz AC supply. Calculate the impedance, the RMS current and the phase difference between the current and the voltage. Okay, now macam mana kita nak identify soalan kita ini circuit apa? Okay. So the first one you have a solenoid. Solenoid biasanya dia ialah inductor. Sebab dia gelungan. Okay. Of inductance. So we know we have L here and we have resistance here is connected to VRMS dekat sini. Okay. So this is the frequency. So hanya ada L dan R. So from the equation kita tahu dia ialah RL circuit. Sebab tak ada capacitor. Okay. So A, the impedance. So how you want to find the impedance? Okay, impedance you tak perlu hafal pun equation dia apa untuk circuit yang mana satu. You just tahu general equation untuk impedance. Z is equals to R square plus XL minus XC square. Okay. But untuk RL circuit kita tiada C. So this one akan kosong. So yang ada hanyalah Z is equals to square root of R square
plus XL square. Okay, so this one yang kamu perlu tahu. Okay, so do we have R? Yes. Yes, we already have R, but do we have XL? No. But we can calculate. No. Yes, we can find XL, which is 2 pi FL. So 2 pi, the frequency is given 50 and L is 5 milli. So exponent negative 3. So tolong saya kira berapakah nilai XL yang kita dapat? 1/2 pi. 1/2 pi. 1/2 pi akan jadi berapa dalam perpuluhan? Berapa 1/2 pi? 1.57. 1.571. Berapa? 1/571, madam. 1.571.571. Okay, ataupun 71. Okay, ohms. Okay, we already have SL. So boleh kira Z is equals to square root of 2.5 square plus 1.571 square. Okay, berapakah nilai Z yang kita dapat? 2.95 ohm. 2.95 for impedance is ohm. Okay, kamu tak ada kat sini. Faham tak? Okay, alright, great. Now we go to B. Okay, so B diminta RMS current. So B diminta IRMS sama dengan berapa? So what formula should we use for IRMS? VRMS equals to IRMS Z. Yes, VRMS equals to IRMS Z. Kenapa tak boleh guna R? Sebab kita tahu kita ada R dan SL. Okay, kita akan guna Z. So IRMS equals to VRMS over Z. And VRMS kita dah ada 12 volt. Okay, macam mana kita tahu 12 ini ialah VRMS bukan peak current? Okay, sebab dia terus mention 12 volt AC. AC power supply. Yes, good. Thank you, Fauzi. Yes, good. AC power supply, so dia ialah RMS. Automatic. Kalau dia kata peak, baru V0. Okay. Over Z, which is Z kita ialah 2.95. Kalau saya kira berapakah IRMS? 4.07 ampere. Ampere. Okay. Very good. 4.07 ampere. Alright. And C, the phase difference between the current and the voltage. So how you want to calculate phase difference? P shift tangent SL equal. Okay. So shift tangent SL kita dah kira tadi 1.571 over R, which is 2.5. Okay. For this one, calculator tak apa je dalam mode degree. You don't need to change to radian. For the radian pun tak ada masalah juga. Okay. Tapi biasanya degree. Like, berapa kita dapat? The phase difference. Berapa dapat?
32. 32.4. 1-4. 4. Okay, unit dia ialah degree. So calculator must be in word degree, bukan radian. Right. Okay, so itu untuk RL circuit. Okay. Boleh saya proceed lagi untuk RC circuit? Yes, madam. Yeah. Yes. Okay, good. Alright, for RC circuit, dia sama juga macam RL tadi, tetapi yang membezakan dia ialah dia punya phasor diagram. Okay, for example, macam tadi I kita. So, I is equals to I naught sin omega t. Dan cos ya. Cos pun boleh, tak ada masalah. Okay. So, sin dia akan berada di positive X. So, this is my current. Okay. So, kita akan ada V is equals to IZ, ada R, VR is equals to IR, VC is equals to IXC. Okay. So, I dengan VR, VR akan in phase dengan I. So, VR akan berada di atas I. So, this is my VR. Okay. Where is my VC? Negative cos. Negative cos. Kenapa VC negative cos? I leads VC. Yes, very good. Sebab I lead VC by pi over 2 radian. But I want to find between V and I. So between V and I, kita kena resolvekan dia. So ini VC negative Y component. Ini VR positive X component. So kita kena cari dia. V is equals to the square root of VR square plus VC square. So it should be somewhere here in between. So this is my V. Okay. So dan antara V dan I, dia akan ada phase difference sebanyak V. Okay. Sampai sini faham? Madam. Faham. Okay, good. So kalau equation kita I equals to I naught sin omega t, equation untuk V akan jadi this equation. Okay, so how I want to find this one, equation yang ini, kita just addkan VR dengan IR, VC dengan IXC square. Okay, that's why macam tadi saya buat, dia akan jadi this equation. Okay, so daripada equation yang ini, kita boleh kembangkan V yang ini menjadi impedance. So impedance akan jadi R square plus XC square. Kenapa? Ini akan jadi IZ, ini ialah I Z. R square plus XC square. So kita just cancel the I, we will get this equation untuk impedance of RC circuit. Okay, so this is the equation for the impedance. And untuk cari dia punya phase difference, kita guna formula yang ini. Sebab apa? Current dekat sini, V dekat sini, P dekat sini. So from here kita boleh concludekan that I leads the supply by phi radian. Sebab dia bergerak anti-clockwise. Okay, macam mana nak kira phi? Kita guna tangent juga, shift tangent, toa, which is opposite adjacent, opposite-nya ialah XC, adjacent-nya ialah R. Ada soalan tak? Saya pergi laju sahaja. So this juga boleh jadi VC atau VR. Okay, should be no problem. Okay, so kalau tak ada masalah, kita pergi kepada kita pergi kepada example 14. Okay, a 1000 ohms resistor and a 2 microfarad capacitor are connected in series. So we know we have a resistor here
and we have a capacitor here is connected in series with an alternating voltage source of 12 volt. So ini ialah VRMS sebab dia ialah alternating voltage. Okay, and frequency of 50 Hz. So we have frequency here. Calculate the current flowing. So macam mana kita nak buat soalan A ini? Find Z. Plus, okay, apa dia find Z? Why we need to find Z? Kenapa kita kena cari Z? Ada itu saudara kena beri. Okay, so VRMS equals to IRMS Z. So IRMS is equals to VRMS over Z. So how you want to find Z? Square root of R square plus XL minus XC square. But we don't have XL, so equation Z kita akan jadi Z is equals to square root of R square plus XC square. Okay, do we have R? Yes. Yes. Do we have XC? No, but we can find it. We can find XC. So we can find XC by using formula 1 over 2 pi FC. So 1 over 2 pi, the frequency is 50. The C is 2 micro. So 2 times 10 to the power of negative 6. Okay, so tolong saya kira berapakah nilai XC? One 1,591.55 ohm. So, okay, 1.959 exponent 3 ohm, betul? 1,500. Okay, so we already have C. We can find Z by using square root of 1,000 ohm square plus 1.59 exponent 3 square. So, berapakah nilai Z yang kita dapat? Madam, exponent negative 3. Negative 3. Negative 3. Oh, negative 3. I think 3. Sebab 1,000 tadi kan? Sorry, exponent 3. 3 kan? Okay, tak ada masalah. Okay, alright. So, kira apakah nilai Z? Berapa Z kita kena? 1,878.32 ohm. Cuba, okay. Vincent, you kena biasakan guna exponential. 1.88 exponent 3. 1.88 exponent 3. Okay. One more thing. Ingat, dia belum final answer. Selagi dia belum final answer, kita tak boleh bagi dia 2 decimal places. Kita kena bagi 3 sampai 4. So, dia ialah 1.8. 78. 1.8. 796 exponent 3 ohm. Okay.
So better bagi lagi banyak supaya kamu akan dapat nilai yang lagi spesifik dengan final answer. So kalau kamu ambil 2 terus dekat sini, dia akan jadi lari sikit jawapan kamu. Okay, so kita cari nilai I. So I RMS sama dengan V RMS, which is 12 volt divided by 1.8796 exponent 3. Okay, berapakah nilai RMS kita? -6.3 at exponent -3 ampere. 6.3 and exponent of 3 ampere. Very good. Right. Itu untuk A. Okay. For B, the voltage across the capacitor. So dia minta apa ni? D ni. Soalan B dia minta apa? V0. V0? No. Bukan V0. V0 ialah peak. VC. Maximum ataupun peak. Yes, dia minta VC. Voltage across capacitor. So kita tahu kita ada resistor, dia akan ada VR. Kita ada capacitor, dia akan ada VC, dan kita ada alternating voltage, which is VRS. So dia minta VC is equals to I XC. So current yang sama, which is IRMS 6.38 exponent -3, dan XC kamu dah kira tadi 1.959 exponent 3. So berapakah V across capacitor? .15. Okay, that's the same answer as mine. Slightly sama, but yes, madam. Yes. Okay. And C, dia minta the phase angle. So the phase angle, which is dia minta P. Formula ialah shift tangent XC over R. So nilai XC dah ada. So shift tangent XC kita ialah 1.59 exponent 3 divided by resistance ialah 1000. Okay, so berapa kan nilai V yang kita dapat? Berapa? 57.83 degree. 57.83 degree. Yes, very good. So we have done for XC and SL circuit untuk hari ini. So sikit lagi, which is taklah sikit sangat, banyak juga lagi. So kita sambung pada learning objective. Sampai situ ada soalan tak? Soalan? Tiada, madam. Tiada? Tiada. Okay, so kita akan sambung sikit lagi, which is 6.3D. Discuss and explain graphically the dependence of R, XC, SL, and Z on frequency and relate it to the resonance. Okay, so ini simple sahaja. Okay, so before this, kita dah belajar the equation for XC. Okay, so equation untuk XC equals to 1 over 2 pi FC. Dan saya kata from this equation, kita tahu XC ialah inversely proportional dengan frekuensi. So bila kita lukis graph of impedance against frequency, kita akan dapat graph of inversely proportional untuk XC. Okay. Dan kita ada XL. XL dia directly proportional dengan frequency.
So kalau kita lukis graph of SL, again frequency kita akan dapat a straight line graph. Okay. Dan R, dia sentiasa sama dengan frekuensi constant. So disebabkan itu R, graph ni ialah lurus sahaja. Okay, this graph is very important. Dan the last one, graph untuk Z, which is impedance. Impedance bentuknya macam ni. Okay, so apa yang saya boleh katakan, graph ini ialah antara soalan famous dalam PSPM. Okay. So, tapi apa yang dia nak daripada graph ni? Graph ni dia minta what is resonance. So, resonance is defined as the phenomenon that occurs when the frequency of the applied voltage equal to the frequency of the LRC circuit. So, macam mana kamu nak tahu syarat untuk sesuatu resonance terjadi? Syarat yang pertama bila Z is minimum. Z minimum. So, mana graph Z? Graph Z kita yang warna kuning. So, warna kuning minimumnya berada di mana? Dia berada di sini. Okay. So, bila Z minimum nilainya sama dengan resistor. So, kamu tengok dekat sini. Oh, yang Z minimum ni dia kena dekat graph R. So, at that position terjadi nilai XL sama dengan nilai XC. So, ini ialah resonance frequency. So, kalau soalan exam tanya, apakah syarat untuk resonance frequency terjadi? The first one ialah Z minimum is equals to R. Bila Z minimum equals to R, XL is equals to XC. Okay. Bila XL is equals to XC, ini dia punya syarat. Kita tahu equation untuk XL ialah 2 pi FL. Equation untuk XC ialah 1 over 2 pi FC. Okay. So, kita boleh cari dia frequency, kita susun sahaja balik this equation, kita akan dapat frequency resonance 1 over 2 pi sec LC. And this equation is given in the list of formula. Okay, tetapi apakah syarat untuk resonance terjadi? Dua syarat. Yang pertama ialah Z minimum equals to R dan nilai XL mesti kena sama dengan nilai LC. Okay, pernah satu soalan, dia pernah tanya adakah circuit itu ada resonant frequency, tapi dia bagi nilai. So, you kena kira dahulu. So, contoh you kira nilai XC sama dengan 50 ohm. You kira nilai XL sama dengan 50 ohm juga. So, bila XC sama dengan nilai XL, yes, resonance frequency boleh terjadi. Okay, dan graph untuk resonance frequency ialah this graph. Okay, alright. Ada soalan tak resonance frequency? Ada soalan? Tidak, Miss. Tidak. Tiada, madam. Okay. So, ini tidak apa-apa. Kita pergi pada example 15. Semua orang okey lagi? Okay, example 14. Saya nak orang lain pula lah baca soalan ni. Saya nak Robert Sinka. Tolong baca soalan example 15. Robert, boleh tolong baca soalan 15? Mr. Robert ni F05. Diorang tak dengar tak suara saya ni sebenarnya? Tiba-tiba semua orang ramai yang left. Dengar, madam. Okay. Robert, tolong baca.
Siapa nak baca? Salah, madam. Siapa? Okay. But, siapa ni dan how to pronounce your name? Snyder, madam. Okay, alright. Okay. Figure 1 shows an alternating current source V equals to 156 sine 120 pi t connected to a 65 millihenry inductor, AC ammeter, 10 ohm resistor, and a 35 microfarad capacitor. Now calculate the impedance of the circuit. If this circuit is resonance, and then justify your answer. Right, thank you. So from here, example 15, we know we have a circuit is given. So from the circuit is given, kita tahu kita ada RCL. So it is an RCL circuit. Okay, so apa lagi dia bagi dekat sini? Dia bagi equation V is equals to 156 sine 120 pi t is connected to the inductor 65 millihenry and resistor ialah 10 ohms and the capacitor ialah 35 microfarad. Soalan kata calculate the impedance of the circuit. Is this circuit is resonance? Justify your answer. Okay, so how to calculate the impedance? So how do you want to calculate the impedance? We are using formula Z is equal to R square root square of plus R square R square plus plus bracket VL XL minus XC square. yes, good. SL minus XC square. Okay, so R kita dah ada, so should be no problem. R kita dah ada. Do we have XL? No, but we can calculate it. What you can calculate SL is equals to 2 pi FL. So kita ada 2 pi. But we don't have frequency here. Kita tiada frequency. How? Omega. From the equation, Omega. So kita boleh compare dengan, yes, thank you. V naught sine omega t. We know that omega is equals to 125. So the relationship between frequency and omega is frequency is equals to omega over 2 pi. So 120 pi divided by 2 pi, kita akan dapat 60 Hz. So this is the frequency. Kita balik the equation, kita akan dapat 60 inductor ialah 65 mili negative 3. So berapakah SL kita? $24.5040. Okay, and we can calculate HC as well. So HC is equals to 1 over 2 pi FC. 1 over 2 pi, the frequency is 60. T is 35 exponent negative 6. So berapakah XC kita? 75.788 ohm. 75. 75.78. Right, good. So dah ada SL, dah ada SC. So tolong saya kira berapakah nilai Z.
52.24, 52.250 ohm. Right? So this is the impedance. Okay, soalan tak habis lagi, dia kata, is this circuit resonance? Adakah circuit ini resonant? Justify your answer. So soalan saya, adakah circuit ini mengalami resonance frequency? Yes or no? Resonance ke tidak? Apakah syarat resonance? Okay, syarat pertama resonance kita ialah bila Z minimum is equals to R, dan syarat yang kedua ialah nilai XL sama dengan nilai XC untuk resonance terjadi. So adakah syarat ini mempunyai kriteria yang sama? Okay, untuk resonance. No. Why? Because XL is not equal to XC. Yes, XL is not equals to XC. Kenapa? XL kita ialah 24.504. XC saya ialah 75.788. So, no, because XL is not equals to XC, hence, it is not resonance. Very good. Okay, alright. So ada example 16. Example 16, kita boleh buat sekejap. A resistor, a capacitor and inductor are connected in series with an alternating voltage. So we have LRC circuit. Draw a phasor diagram to show the indicate voltage. So kita nak lukis Rcl circuit. Okay. So sekarang kita ada L, okay, ada V is equals to IZ, L is equals to IXL, VR is equals to IR, VC is equals to IXC. Okay, so how you want to draw a phasor diagram for this circuit? Okay, current saya ke kanan. Okay, ingat current tak semestinya sentiasa ke kanan, tapi kita boleh lukis dia ke kanan. Okay, where is my VL? Positive VL cos. Positive cos. Okay, so this is my VL. Panjang ke pendek VL ni? Pendek. Where is my VR? VR dekat Negative increase. cos. Positive sign. Okay, where is my VC? VC negative cos. Okay. So kalau kamu dah dekat sini, nilai VL ialah 5. Nilai VC ialah 8. So dekat kes kita sekarang ialah VC lagi besar daripada VL. So that's why kita lukis kita punya phasor diagram yang C lagi panjang daripada L. Sebab C kita 8, L kita 5. Okay, so kita kat sini VL sama dengan 5 volt, VR sama dengan 4 volt dan VC sama dengan 8 volt. Okay, so kita tak siap lagi kita punya phasor diagram. Kita akan ada satu kat sini which is this one ialah VC minus VL, dan kita akan ada the resultant V dekat sini, and dia akan ada angle antara I dan V. So ini ialah kita punya phasor diagram. Jelas? Jelas, madam. Jelas. Okay, good. So for B, yang ni kamu boleh kira sendiri. One is you punya, kamu boleh kira lah sendiri, cuba buat. Okay, so itu untuk all the circuit R, L, C, RL, RC dan RCL circuit. Ada 6 circuit yang kamu kena tahu. Okay, so sebelum kita masuk kepada the last subtopic 6.4,
kita take fast dahulu dan isi attendance sekejap. And kamu ni suruh masuk kelas, tak boleh dah, demam lah, main game boleh pula. Satu kelas saya kamu main game. Dia semua kamu masuk kelas, dia kata kamu demam. Okay, sebelum 5 minit kita rehat sekejap. Sebenarnya agak ramai tak masuk kelas saya. Sekarang 90. 90 sampai 9. 10 orang. 10 orang tak masuk. Okay, boleh sambung. Boleh, Madam. Boleh, Madam. Boleh. So, ini subtopik yang terakhir, 6.4 dalam chapter 6. Alright. So, 6.4 kita akan belajar power and power factor. Okay, so dia juga dengan 6 circuit yang kita dah buat tadi. Which is kita ada circuit pure R, pure C, pure L, RC, RL dan Rcl Circuit. So dalam ke-6 circuit ini dia akan ada power dan power factor dia tersendiri. Okay, so dari objektif 6.4a, we have to apply in AC circuit consisting of R, RC, RL and Rcl in series, average power, instantaneous power and power factor. Okay, saya cuba terangkan dahulu, lepas ni saya buat summary untuk kamu. Okay, so the first circuit yang kita belajar ialah pure resistor ataupun R circuit. So to find the instantaneous power. So what is mean by instantaneous? Instantaneous ni apa? Apakah maksud instantaneous? Sebab sebelum ni kita ada belajar instantaneous velocity, instantaneous acceleration. Hari ni kita nak belajar instantaneous power. So what is instantaneous power? Anyone? Ada orang? Vincent tak ada Vincent. What is instantaneous power? Semua dah tidur ke? This is something about rate of Kamu dengar change. tak suara saya? Rate of change. Okay. So dia
related to rate of change. So kalau instantaneous, dia rate of change kan time kan. So dia ialah at a given time ataupun specific time. Sebab instant, at that instant. So instantaneous power ialah power at a given time. So that's why kalau equation untuk instantaneous, dalam equation tersebut akan ada time. So kalau kamu tengok, kalau pure resistor equation untuk instantaneous time ialah P equals to P naught sin square omega T. Macam mana boleh dapat P naught sin square omega T? We know that equation untuk power is equals to IV. Okay, so untuk I, kalau pure resistor ialah I naught sin omega T. Untuk V, dia ialah V naught sin omega T. So this equation darab dengan this equation, you akan dapat I naught sin omega T times V naught sin omega T. So sin omega T times sin omega T. So kita belajar identity, sin omega T darab dengan sin omega T, kita akan dapat sin square omega T. Okay, so that's why I naught darab dengan V naught, kita akan dapat V naught. So equation kita akan dapat P is equals to P naught sin square omega T at a given time. So dia perlu ada T dekat sini. You faham tak? Faham, madam. Faham. So kita just darabkan equation I dengan equation V. So P naught sin square omega T. So kalau kita lukis kepada bentuk diagram, okay, so dia ialah sin square graph. So kalau sin square, kalau sin graph dia macam ni. This is sin graph. Okay, kalau sin square graph, macam mana graph kita? So ini sin, satu period, dua period. Tetapi sekarang kita bukan sin, kita ialah sin square graph. So disebabkan dia ialah sin square graph, kita positifkan semua. So this one, so disebabkan dia sin square, sekejap, ambil tidak. Disebabkan dia sin square, graf kita akan jadi semua berada di atas. Tapi dia sin kan? Ini cos. So dia sin. Boleh faham? So that's why graf yang kamu dapat ialah ini dia punya axis kosong, ini axis Y, ini axis X, ini axis Y. So semua graf kita berada di positif X. Semua berada di atas axis. So that's why sebab dia ialah sin square graph. Okay, so kita akan ada maximum dan maximum divided by 2. Okay, so the maximum divided by 2 kita panggil dia sebagai average power. Ini instantaneous power. Kenapa instantaneous power? Sebab ada in term of specific time. So sin square omega T, calculator must be in mode radian. Sebab omega ialah 2 pi. So kalau sin 2 pi mesti dalam mode radian. So itu untuk pure resistor. So average power ialah average, mestilah bahagi 2. So average power ialah P average is equals to maximum divided by 2. Okay. So and P average also is written as P is equals to IV. So V is equals to IR. P equals to IRMS, VRMS. Dan VRMS is equals to IRMS R. So kita just ubah sahaja, kita akan dapat IRMS square R
dan equals to V RMS square over R. Kita just gantikan equation dalam ni. So kita akan dapat another two equation. Okay. So itu ialah untuk pure resistor. Untuk pure capacitor, sama juga. P is equals to IV. Tetapi I kita ialah I naught cos omega T. V ialah V sin omega T. So kalau you darabkan identity cos omega T times sin omega T, kita akan dapat 1 over 2 sin 2 omega T. Disebabkan itu kita dapat this equation P equals to half P naught sin 2 omega T. So disebabkan dia ialah masih positive sign, graf yang kita akan dapat ialah still graph sign. Sign graph. So ini dia normal je lah. So dia ialah sign graph. Sebab kosong dia dekat tengah. Kalau resistor tadi, dia dekat bawah. Okay, so dan pure capacitor, the average power. So average ialah tengah-tengah. So dia ada bilangan positif dengan bilangan negatif yang sama. Disebabkan itu P average untuk pure capacitor ialah kosong. Sebab dia balance atas dengan bawah. So ditolak akan jadi kosong. Okay. So kalau pure inductor juga sama. IV sin omega T dan cos omega T. So sin omega T darab dengan cos omega T. Dia akan dapat 1 over 2 cos 2 omega T. So dia 1 over 2 sin 2 omega T. So dia akan dapat sin graph juga sama macam pure capacitor. So equation yang sama akan dapat graph yang sama dan average ni juga akan jadi kosong. Kenapa average jadi kosong? Sebab bilangan positif dan bilangan negatifnya sama banyak. So dia akan cancel each other. Saya laju sangat. Laju sangat tak? Tidak, madam. So kita recap sikit sebelum kita masuk kepada power factor. Okay, so sekarang kita ada power. Ini untuk power. So kita ada pure R, pure C, pure L dan Rcl Circuit. Okay. So untuk pure R, kita ada dua power yang kita tahu. The first one kita tahu dia ada instantaneous power. Ataupun specific time. Specific time. Okay. Dan kita juga ada average power. Ini ialah instantaneous. Terus ni kita ada P average. Okay. So for pure R circuit, instantaneous power kita ialah hasil darab I naught sin omega T dengan V naught sin omega T. Kita akan dapat P instantaneous is equals to P naught sin square omega T. Okay, ini untuk pure resistor. Tetapi pure capacitor dan pure inductor kita akan dapat dua equation yang sama untuk instantaneous sebab dia ialah sin omega T darab dengan cos omega T. So kita akan dapat P instantaneous is equals to P naught over 2 sin 2 omega T. Okay, ini yang hasil darab tadi. Okay. So for P average untuk pure resistor, P average ni disebabkan graf dia dua-dua ke atas. Ni graf dia semua dekat positif. Dekat atas. So dia akan ada value of average. But average ni berada di sini. So the average power ialah P average is equals to maximum divided by 2. Ataupun dia berjadi I RMS, V RMS. Then we know that V is equals to IR
dia juga boleh jadi I RMS square R equals to V RMS square over R. So ini equation untuk P average untuk pure resistor. Okay. So for pure capacitor and inductor, disebabkan graf ni ialah sign yang normal, so the P average for both equals to 0. Dia tak ada P average. Okay. So itu yang kita baru belajar tadi. Okay, now, right. So dia kata dekat sini, for both pure capacitor and inductor, the average mean power is 0. Because power is positive for quarter of a cycle and negative for the next quarter of a cycle in each half cycle. Sebab graf tadi, positif dengan negatif sama banyak. So bila kita bahagikan dengan 2, dia akan dapat kosong. Okay. The term resistance is not used in pure capacitor and inductor because no heat is dissipated in both devices. So heat only dissipated dalam resistor. Okay. So ini kita punya summary setakat ini. Sampai sini ada soalan sebelum kita masuk pada power factor? No, madam. Okay, so now we go to power factor. So apakah power factor? Right, so power factor ialah no power is dissipated in an ideal capacitor or ideal inductor. Ingat tak tadi saya kata heat tak lost dekat capacitor and inductor. Heat only lost in resistor. Okay, so the power is only dissipated in resistance dalam bentuk heat. Okay, so in an AC circuit in which there is resistance, inductance and capacitors ataupun Rcl circuit, the total average power is equals to the power dissipated in resistor. So, kalau Rcl circuit, power yang hilang hanyalah dekat dalam resistor dan equation untuk P average dia sama macam pure resistor tadi. So, P average untuk Rcl circuit dia sama dengan pure resistor. Kenapa? Sebab power heat only dissipated in resistor. Faham tak? Faham tak? Fine, madam. Okay, so dia kata heat only dissipated in resistor walaupun ada R, C dan L. Okay, sebab heat tak lost dekat capacitor and inductor. Okay, now kita nak cari power factor. Apakah power factor? Okay, so we have a phasor diagram yang Rcl circuit yang kita dah belajar, which is ada I, ada VR, ada VL, ada VC, ada VL tolak VC dan ada V. Sekarang saya nak cari power factor. So what is power factor? So power factor simbolnya ialah cos V. Okay, so from this phasor diagram, saya tahu I saya dekat sini. This is my I and this is my V. Dan saya ada V dekat sini. So cos V ialah power factor. So macam mana saya nak cari nilai cos V? So dekat sini kita tahu kita ada VL tolak VC dan dekat sini kita ada VR. So to find cos V, kita tahu kita boleh guna cos soh cah tawa cah. Adjacent, cos V ialah adjacent which is VR dan hypotenuse, soh cah. Adjacent dan hypotenuse. So VR divided by V. Boleh faham tak? Ini V, ini VR, ini V. Saya guna Pythagoras. Okay, so cos V ialah the power factor. So power factor ialah VR over V dan the power dissipated in resistor we known as real power.
power yang hilang di dalam resistor ialah real power, dia ialah PR equals to IRMS VRS. IRMS VR. Dan power dissipated in RCL circuit is known as apparent power. So P apparent ialah IRMS V. Okay. To find the power factor, dia ialah real power bahagi dengan apparent power. Okay, so macam mana? Baik sangat benda nak kena explain hari ni. So tahan sekejap Okay, so we have VC, VR and VL. So this is my V. So bila kita ada RCL circuit, power only lost in resistor. Okay, so power loss dalam resistor kita panggil sebagai real power, which is PR. So PR is equals to P equals to IV. So IRMS darab dengan VR. Okay. Kit yang lost dekat RCL circuit we call as apparent power. Ataupun PA. So PA is equals to I V. V sahaja. Alright. So to get the power factor, dia ialah real power divided by apparent power. So we know that cos phi is equals to P real divided by P. P real ialah IRMS VR divided by IRMS V. So I yang sama kita boleh cancel. So that's why equation dia ialah VR over V. Okay. So cos phi is called the power factor. And power factor can also be calculated by using the formula R over Z. Sebab VR is equals to IR, then V is equals to IZ. So VR divided by Z. Ni kita boleh cancelkan I, kita akan dapat R over Z. Right. Too much information. Banyak information. Okay, so kita boleh concludekan dekat kita punya summary tadi. So we have power. Okay, so dalam pure R dia akan ada real power, which is real power ialah P real equals to IRMS VR. Dan dekat dalam RCL dia ada apparent power. So apparent power ialah PA is equals to IRSV. So kita boleh cari power factor, which is cos phi is equals to P real divided by P apparent. So P is equals to I VR over I V. So boleh cancelkan I. Dan V equals to IZ. So I R over IZ. So boleh juga dapat sini. So itu ialah power factor. Right. Banyak sangat ke benda yang kita belajar hari ni? Madam, where to find the R again? Where to find the R? Yes, madam. Yang mana? Yang mana? From the formula R over Z. R over Z. This one Okay. Okay, sebab VR sama dengan IRMSR. V equals to IR. V equals to IRMS Z. From here. Ini VR, ini V. So R ialah resistance. Okay, so itu ialah power factor. Because too much information, kita pergi the last example lah. Kita buat example sikit dan kita boleh summarykan chapter 6. Okay, ada orang nak volunteer baca example?
Baiklah, madam. Okay. Okay. An electric motor is connected to a 240 volt, 50 hertz AC supply. The power consumed by the motor is 1.5 kilowatt. The motor has resistance of 12 ohm and inductive reactance of 20 ohm. A. What is the total impedance of motor? B. What is the power factor of the motor? C. Find the RMS current in the motor. D. When a capacitor is connected in series with the motor, the power factor becomes 1. Alright. Dah? Dah. Panjang kan? Tahu pun penat. Alright. Thank you Sabrini. Okay, so we have example 17. So dia bagi the first info yang dia kata kita ada VRMS 240 volt sebab dia kata electric motor is connected to a 240 volt. Okay, so we have frequency 50 hertz. The power consumed by the motor is 1.5 kilowatt. So dia ialah kita P kan dahulu. Tak tahu P average ke P yang mana satu. Okay. The motor has a resistance of 12 ohms, so this is the resistance, and inductive reactance of 20 ohms. So inductive reactance dia ialah XL. Okay, A, what is the total impedance of the motor? Okay, so soalan saya, circuit ini circuit apa? R, C, L, RC, RL, RCL. Circuit apa ni kelas? RL kah, madam? RL. Yes, it is RL sebab dia hanya bagi R dengan XL. So it is RL circuit. Good. Okay, so info kita ada. So the first info we have VRMS sama dengan 240 volt. We have the frequency 50 Hz. We have the power 1.5 exponent 3 watt. The resistance ialah 12 ohms dan XL ialah 20 ohm. Okay, what is the total impedance of the motor? So we know soalan minta impedance. So equation for impedance ialah Z equals to square root of R square plus XL minus XC square. So disebabkan XC tak ada, jangan jadi kosong. So Z is equals to square root of R square plus XL square. So kita dah ada semua information. Kita just kira sahaja 12 square tambah 20 square. So berapakah nilai impedance kita? ohm. 23.32 ohms. Okay, this one should be no problem. Simple sangat. Okay, right. Good. For B, kita tanya, what is the power factor of the motor? So, what is power factor? So, symbol for power factor ialah cos V. Okay, so we know power factor ialah P real divided by P apparent. So, real power ialah I RMS R divided I RMS V R divided by I RMS G. V ialah V RMS, R ialah VR. Okay, boleh tak guna formula yang ni? Do we know VR?
Kita tiada VR, tapi kita hanya ada VRMS. So, we cannot use this formula, but we know that V is equals to IRMS R over IRMS Z. So, R over Z. Do we have R? Yes, we do have R. Do we have Z? We also have Z. So, kita boleh cari power factor by using this formula. So, cos V ialah R over Z. R ialah 12. Z ialah 23.32. So, berapakah cos V? 0.515. 0.515. Ada unit tak? Ada unit. Ada unit. It's good. 0.515. Okay. C. Find the RMS current in the motor. So, we know we have the power dekat sini. Kita minta IRMS. So, we are using P is equals to IV cos V. Okay, so power kita dah ada 1.5 eksponen 3. 1.5 darab 10 kuasa 3. I kita nak cari. VRMS kita ada 240 dan cos V ialah 0.515. So, berapakah IRMS yang kita boleh dapat? Apa kelas? 12.14 ampere. C. Alright. Okay, D. When a capacitor is connected in series with the motor, power factor become 1. Okay, so sekarang dia kata dah jadi Rcl circuit. Sebab tadi RL. Sekarang tambah capacitor. So dia ialah Rcl circuit. The power factor becomes 1. So when kita punya circuit ialah Rcl, kita tahu power factor simbol dia ialah cos V is equals to 1. Okay, so cos V equals to 1, dia kata determine the capacitance of the capacitor. Soalan minta nilai C berapa. Okay, so cos V equals to 1, so it is equals to R over Z. Cos V kan equals to R over Z juga. So, kita tahu when R is equals to Z, apa yang terjadi? Nilai XC sama dengan nilai XL. Dia dah jadi resonance. Okay, so soalan minta nilai C, so we know that XC is equals to 1 over 2 pi FC. Okay, dan nilai XC sama dengan nilai XL, which is kita tahu nilai XL kita tadi ialah 20. So, 20 sama dengan 1 over 2 pi, the frequency is 50 darab dengan C. So, kita akan dapat nilai C kita ialah 1.59 darab 10 negatif 4. Alright. Faham tak? Okay, sikit lah madam. Sikit. Sorry banyak sangat benda ni. Okay, number 2. Dia kata what is the RMS current? So masih sama juga formula P equals to IRMS VRMS cos V. So P ialah masih sama 1.5 exponent 3 equals to IRMS. VRMS kita ialah
240 dan kos fee kita tadi ialah 1. So kita akan dapat IRMS equals to 6.25 ampere. So itu sahaja untuk example 17 and all the summary untuk nota chapter 6 ada dekat belakang sekali. Okay. So part power yang ini, bahagian RC, RL ni dia sama dengan yang bawah ni. Okay. Alright, so up until here, we have finished chapter 6. Ada soalan? Ada soalan power? No, madam. Okay, sebenarnya dia mungkin akan ada soalan sebab kalau sekali lepas, kalau kamu dengar je, memang sangat banyak dan susah untuk faham. So we need to do exercises lah. Tapi all the exercise kita akan buat nanti lepas kita habis all the syllabus dan kita akan start buat soalan pasir. Okay, alright. So yang lain ada soalan daripada Vincent? Tidak, madam. No, madam. Tidak, madam. Madam. Alright, yeah. Tidak, madam. Tidak, madam. No, madam. Kalau tak ada soalan, untuk chapter 6 we have finished. Next week face to face kita akan masuk chapter 7 sudah. Esok, yang paling penting ialah esok saya akan buat taklimat untuk practical test. So, I hope semua orang boleh masuk dan dengar. And for those yang masih belum balik ke college, boleh personal message saya as soon as possible sebab semalam baru ada 2 orang yang beritahu dia belum di college. Sebab kalau kamu tak ada dekat college, next week kita nak buat practical, bukan belum practical test. Practical tu baru untuk saya terangkan macam mana nak buat practical test. So kalau kamu tak ada, susahlah. Nanti waktu practical test kamu tak tahu apa nak buat. Okay? Dan kamu belum pernah buat eksperimen. Right, so let me know supaya saya boleh arrange masa dan susun jadual. Okay, so kalau tak ada soalan, I think untuk hari ini that's all and please fill in the attendance form. Dan itu sahaja untuk hari ini. Thank you for joining and Assalamualaikum. Thank you, madam. 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 Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Okay, welcome. Bye.